آج بات کرتے ہیں نیو ایئر کی. ویسے آپ کا کیا پلان ہے؟ میرا کوئی اب آپ میرے سے یہ اگر پوچھیں گے کہ میرا کسی بیرون ملک جانے کا پلان ہے تو میرا بالکل بھی کوئی پلان نہیں ہے. بہت مہنگائی ہو چکی ہے. پاکستان میں رہ کر میں ایک اچھی نیو ایئر نائٹ منانا چاہتی ہوں. منانے کی آپشن بھی اگر اچھی ہو تو پھر تو اور اچھی بات ہے. تو کیا ہی بات ہو جائے گی کہ آپشنز آپ کے پاس ہے. اپنے ملک میں آپ نئے سال کا آغاز کریں. اچھا ویسے بہت سے لوگ سبین جاتے ہیں دبئی اسپیشلی ڈانسنگ فاؤنٹینز دیکھنے کے لیے, ناٹ جسٹ آن نیو ایئر نائٹ, ویسے بھی جا رہے ہیں زیادہ تر لوگ, کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور ڈانسنگ فاؤنٹینز کو جا کر. بچوں کو خیر بچوں کے ساتھ میں کہوں گی بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں دیکھتے ہوئے. اپنی بات کر رہی ہیں؟ اپنی بات بھی کر رہی ہوں, تبھی تو کہہ رہی ہوں. اگر کیا ایسا آپشن ہے اچھا میرے اسکرین پہ آپ کو اس وقت جو دکھا رہے ہیں نا خوبصورت سا یہ ویژول, یہ پارک ویو سٹی اسلام آباد کے مناظر ہیں. اور ڈانسنگ فاؤنٹین جو کہ ایک خواب دیکھا گیا تھا کہ یہاں پر ہوگا, اب وہ سنا تو یہ ہے کہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور نیو ایئر نائٹ پہ اس کی اوپننگ ہے, ایک گرینڈ ایونٹ وہاں پر ہونا. ارے واہ کیا بات ہے. تو پھر وہ جو میرا پلان تھا کہ مجھے کہیں بھی نہیں, مجھے دبئی نہیں جانا اسپیشلی, تو میں اپنے ملک میں رہ کے اپنے شہر میں رہ کر وہ ساری فیسلٹیز انجوائے کر سکتی ہوں. وہ پورا ایک جو ایمبینس ہے ڈانسنگ فاؤنٹینز کا, میں اس کو اسی طرح انجوائے کر سکتی ہوں جس کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو پیسہ بھی بچائیں اور اپنے ملک میں بھی رہیں. ایگزیکٹلی کیا کیا ہوگا اس نیو ایئر نائٹ پر, اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پارک ویو سٹی فرید زکا باجوہ صاحب ساتھ موجود. علیکم جی. وعلیکم جی, تھینک یو جنید, تھینک یو سبین. تو ڈانسنگ فاؤنٹین تیار ہو گیا جی؟ الحمدللہ اٹس آل ڈن جی. وی آر ڈوئنگ دی ٹیسٹ رنس اینڈ انشاءاللہ 30 دسمبر کو اس کی انوگریشن کر رہے ہیں. زبردست. اچھا جو ویژول ہم دیکھ رہے تھے نا ڈانسنگ فاؤنٹین کے آس پاس ہائی رائزز, اس وقت سچویشن کیا آن گراؤنڈ؟ اس وقت وہاں بلڈنگس کافی ساری بن چکی ہوئی ہیں, بزنسز ہیو مووڈ ان, رائٹ, اپارٹمنٹس کی وہاں پہ سیلز ہو رہی ہیں, اینڈ اٹ از the most iconic commercial downtown in Pakistan. And it's called downtown Islam Abad. Downtown Islam Abad کیا بات ہے. پھر صاحب ویسے ظاہر ہے ہر سال ہم نے دیکھا ہے پارک ویو سٹی میں ویسے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, فائر ورکس ہوتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بڑا رش ہوتا ہے. اس بار کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اس بار تو آپ نے ایڈ کر دیا ڈانسنگ فاؤنٹینز, تو اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن نارملی ہوتا یہ تھا جب غفیر تو انشاءاللہ ہوگا جی, وہ تو ہر سال ہوتا ہے. نارملی ہوتا لاسٹ ایئر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے فائر ورکس لائٹ شوز کرتے تھے اینڈ فرسٹ کو سب نارمل لائف ہوتی تھی. So now these dancing fountains are there to stay. Yes. Like after every half an hour, aapne Dubai mention kiya, after every half an hour, there will be a fountain show. And it will be an ongoing process. Yes. Exactly like what happens in Dubai, downtown, and Bellagio in Vegas for that matter ji. تو یہ آپ کا فوکس سوسائٹی پر زیادہ ہے کہ ٹورزم پہ؟ ٹورزم پہ جی. And inshallah this will be the first urban tourism hub in Pakistan. لائک پاکستان میں جتنا ٹورزم ہے سارا رورل ٹورزم ہے. آپ نتھیا گلی چلے جائیں, آپ مری چلے جائیں, ناردرن ایریاز چلے جائیں. سو جب اسلام آباد میں لوگ آئیں گے, سبین آپ کے فرینڈز آئیں گے اسلام آباد میں, تو آپ سے وہ ضد کریں گے کہ انہوں نے فاؤنٹین میں بیٹھ کے اپنی پسند کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ سے فاؤنٹین کی بات کر رہے ہیں, جو فوڈ کورٹ ہے وہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. It's not just the food valley, it's much beyond that now ji. We are having a number of restaurants there and a number of even doctors, unke clinics. Okay. So pura business community is moving there. That will be inshallah the hub of Islamabad. And is process mein we have a vision of making about 25,000 plus high-end luxury apartments. اور یہ ہم کیوں بنا رہے ہیں, یہ ہم ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ہر چیز چاہیے 10 منٹ کی واک پہ, ڈرائیو پہ نہیں, واک پہ. اس کو 10 منٹ کی ڈرائیو پہ اپنا فیوریٹ ریسٹورینٹ بھی چاہیے, اس کو اپنا فیوریٹ سلون بھی وہاں پہ چاہیے. سو انشاءاللہ آر ویژن از ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ جس میں ایک کمیونٹی لیونگ جو نئی جنریشن کی نیڈز ہیں ساری وہ ہم فلفل کر رہے ہیں. اپنے ملک میں ہی ساری چیزیں اویلیبل ہوں. اچھا لیکن اب بھی دیکھا جائے حالات بھی سامنے ہیں, کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ریل اسٹیٹ میں ایک ڈاؤن فال دیکھا, اس طرح سے بزنس نہیں چل رہے تھے, اور پولیٹیکل انسرٹینٹی میں زیادہ دیکھا. ایگزیکٹلی, تو ہم نے زیادہ دیکھا. تو اب ریل اسٹیٹ کی کیا کنڈیشن آپ کو ویسے لگ رہی ہے, اور اسپیشلی جن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف؟ دیکھیں ریل اسٹیٹ کے اوپر بڑا زبردست بوم تھا ان 2 سال پہلے بہت تھا. اینڈ پاکستان میں اکانومی جب بھی کک اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ریل اسٹیٹ سے ہوتی ہے. تو دوز گڈ ٹائمز آر اگین کمنگ. آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ, کیونکہ پاکستان میں اچھے وقت ہمیشہ رہے ہیں اور آگے بھی آ رہے ہیں. وی آر ویری ویری پازیٹیو اباؤٹ پاکستان لینڈسکیپ. پاکستان میں پاپولیشن ہے, آپ کے گولڈمین سیکس کی رپورٹ دیکھ لیں لیٹسٹ جو ہے, وہ پاکستان کو 2070 میں 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہی ہو رہا ہے, اینڈ وی آر ویری ویری پازیٹیو. سو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ جی. اینڈ ٹو آنسر یور کویسچن سبین, دا پروسیس ہیز اسٹارٹڈ. بیچ میں یس ایک سال سلو تھا بیچ میں, لیکن اس میں ہم سلو نہیں ہوئے. ہم نے پارک ویو سٹی میں اپنی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہماری جتنی کمٹمنٹس تھیں ہمارے ممبرس کے ساتھ, ناٹ جسٹ ود آر ممبرس,
Islamabad and Pakistan, both. So this will be a big urban tourism hub in Pakistan. और इसमें जो बहुत प्लस पॉइंट्स आते हैं पाकवी सिटी के, उसमें एक उसकी लोकेशन है, जो आसपास का माहौल है, बोटैनिकल गार्डन्स, या फॉर दैट मैटर थोड़ा टेम्परेचर का भी फ़र्क लगता है गर्मी में, स्पेशली अगर हम देखें इस्लामाबाद से, अगर हम उस तरफ हो जाएं थोड़ा साइड पे सही, लेकिन ज़रा वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं पाकवी सिटी के? प्लस पॉइंट्स इज वी हैव अ वेरी यूनिक सेट ऑफ थिंग्स। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट तो टेम्परेचर, आपने बात की। अभी फ्रॉम ब्लू एरिया अगर आप वहाँ जाएँ 10 मिनट्स की ड्राइव पे, तो टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय 2 degrees at least. And it's a very nice wind corridor. We are right in front of Murray Mountains, surrounded by beautiful lush green botanical gardens, which will remain as botanical gardens. Okay. Hats off to CDA. उन्होंने उसको मार्क कर दिया है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी. So we are surrounded by the mountains. तो उन पहाड़ों को हम मज़ीद खूबसूरत कर रहे हैं. We have planted about 4 लाख से हम दरख्त लगा चुके हैं, mostly pine trees, fruit trees. So वो जो पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त आप जब फुल पीक पे आपके आएंगे तो दे विल लुक लाइक मरी माउंटेन्स। तो वैसे देखिए यही सारी चीज़ें जो कि अक्सर अब लोग ढूंढ रहे हैं कि आपका घर भी वहाँ पर हो और पहाड़ भी हो, तो आपको नॉर्थ जाना ना पड़ा, सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे। अच्छा, लोगों के वैसे क्या डिमांड भी होती है आपके, जब लोग आए और लोग कहते हैं जी हमारा घर होना चाहिए, तो आजकल के लोग क्या प्रेफर करें? पहले हमने देखा ना जी मार्केट में होना चाहिए और हमें शहर पूरा वो अर्बन सा एक सिस्टम चाहिए, अब लोगों की क्या प्रेफरेंस होती है? देखिए लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि डेवलपमेंट अच्छी हुई हो, आपकी डिलीवरी टाइम पे चीज़ों की हो रही हो, जो चीज़ें बिकी हुई हैं, एंड प्रोजेक्ट शुड बी नियर द सिटी। अभी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस्लामाबाद कह के बिक रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे है। That's true. That's true as well. ठीक है, so we are right in the middle of Islamabad, right in front of Murray Mountains. So it's an absolutely beautiful project. अच्छा, ये जो आपने बात की ना, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है कि लोगों को जब कोई नई सोसाइटी बन रही होती है या कुछ, तो बताया जा रहा है जी ये हो गया रिंग रोड के उस तरफ है और ये इतनी किलोमीटर, और एक्चुअली जब आप वहाँ पर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए तो आपका दिल चकनाचूर हो जाता है कि ये क्या हो गया। नहीं, मैं आपके इस प्रोग्राम से वसासत से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर आएँ, पीपल ऑफ ट्विन सिटीज़ इस्लामाबाद पिंडी के। हमारा प्रोजेक्ट जो आपने टीवी पर दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है इन एक्चुअल। सो व्हेनेवर आवर क्लाइंट कम्स टू द लोकेशन, द प्लॉट इज सोल्ड। यानी सिर्फ किसी क्लाइंट का वहां पहुंच जाना ही काफी है। एब्सोल्युटली यस। क्योंकि ज़रा वो जो जितने डेवलपमेंट आप कर चुके हैं, और चूंकि बहुत अच्छी बात ये है कि वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, ये भी नहीं है ना कि अभी आप कहें जी अभी तो बन रहा है, अभी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, और लोग रह रहे हैं, बिजनेसेस हैव मूव्ड इन, तो इट्स ए प्रॉपर कम्युनिटी नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक मशवरा ज़रूर दें, आप पे वसी तजुर्बा है रियल एस्टेट का, फ्रॉड हो जाता है वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, जिनको नहीं पता होता। किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हुए एक बात हुई ना कि वो जो एक इश्तिहार आ जाता है जी एयरपोर्ट से इतने मिनट और मोटरवे से इतने मिनट, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं देखे बगैर। तो क्या मशवरा देते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें कि उनकी हार्ड अर्न्ड मनी ज़ाया ना हो? देखिए जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर वेरी वेरी वैल्यूबल, उनकी रेमिटेंसेस मैटर अ लॉट टू आवर कंट्री। लेकिन मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा होती है, मैंने कई दफ़ा डिफरेंट शोज़ में बात की है वाली, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बगैर देखे हुए कभी इन्वेस्टमेंट मत करें। ओके, आई अंडरस्टैंड वो बिजी हैं, हर साल पाकिस्तान नहीं आ सकते, बट दे हैव सम आइज़ एंड ईयर्स इन पाकिस्तान। उनके कोई दोस्त हैं, उनकी कोई फैमिली है, उनके पास कोई अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, तो जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, दे हैव टू मेक श्योर कि उस प्रोजेक्ट की लुक एंड फील, उसका पूरी सेंस लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। दैट इन्वेस्टमेंट विल नेवर गो रॉन्ग। अच्छा, सेंस कैसे लें लोग, क्योंकि जाहिर है आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, उस प्रोजेक्ट को वो देखें, दे हैव टू लुक एट इट डिजिटली। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके फ़ोन पे अपडेट हो रही है, आप डिजिटली देखें। आप अगर खुद पाकिस्तान नहीं आ सकते तो अपने किसी दोस्त को भेज दें। मेक श्योर यू लुक एट द डेवलपमेंट, मेक श्योर यू लुक एट द प्लॉट जो आप खरीद रहे हैं, एंड देन मेक दैट इन्वेस्टमेंट, दे विल नेवर गो रॉन्ग। कभी कोई आपके पास आता है किसी और सोसाइटी, नाम लिए बगैर ज़रा में बात करेंगे, जो बिल्कुल परेशानी के आलम में है कि मैं लुट गया हूँ, आप क्या मशवरा देते हैं? वो वापस पैसा आ जाता है या कि बस वंस गॉन इट्स गॉन? फ्रॉड जब हो जाए, लॉस मेरा ख्याल हो जाता है उसमें। अगर लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट पे करें, देखिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए अब 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। आपने उसकी डेवलपमेंट देखनी है, ठीक है, आपने देखना है कि वो डिलीवर हो रहा है, आपने देखना है कि जो लीड डीलरशिप है उस शहर की, उस मुल्क की, वो उस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहा है। यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट है तो बहुत स्लो है, डिलीवरी उस तरह से होती नहीं है, तो दोज प्रोजेक्ट्स गो रॉन्ग।
ओके आगे आने वाले वक्तों में वी आर वेरी ग्लैड जो हमें वाइब्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से भी, वो ये है कि जी आपके एक रेगुलेशन भी आ रही है इस फील्ड में, अच्छा विच विल सूट प्रोजेक्ट्स लाइक अस एज वेल। जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको वो चीज़ें सूट करेंगी। ओके हाँ, जो ब्रांड्स इस तरह के हैं कि वो उनकी डिलीवरी वीक होती है Okay. और वट एवर रीजन, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट है, वो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं या टैक्स की बात करते हैं, हमने ये देखा है कि जब उसकी बात हुई है एहतजाज हुआ है रियल एस्टेट की तरफ से, लेकिन आप कहना आपको सूट करती है। तो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट पर रिटर्न्स आ रहे हैं ओके वो पूरी दुनिया में ऐसे रिटर्न्स नहीं हैं। दैट्स ट्रू। तो पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और अर्बनाइजेशन हमारी मोस्टली 3 शहरों में हो रही है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। सो जिसने रहना है कराची में रहना है, लाहौर में रहना है, इस्लामाबाद में रहना है, तो इन शहरों में जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं लोग इन्वेस्ट they- करना चाहते हैं और yes. वहाँ पर आना चाहते हैं। दोबारा आते हैं जी न्यू ईयर नाइट पे, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि कौन-कौन मैंने आ रहे कहा हैं कि उस मैं पैसे नहीं लगाना चाहती, मैं कोई और नहीं जाना चाहती, तो मैं अब खुद भी मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि मैं डांसिंग फाउंटेन्स देखने के लिए जरूर जाऊँ। कैसा शो होगा, क्या क्या होगा, कौन कौन आ रहा है, लोग फैमिलीज के साथ आए वहाँ पर, क्या कैसा सिनेरियो होगा? it will be a very safe environment. We're having a separate lounge for families and it's huge. ठीक है, it is the largest lake in Pakistan, man-made lake, Yes. and the largest dancing fountain. So आप ज़रूर आएँ. We are having music performances, we're having light shows, we're having massive fireworks inshallah. So it will be a treat for everyone who comes there. Music में Atif Aslam Wow. Saab, he's performing on 31st. Shafqat Amanat Ali, the legendary classic singer, Yes. he is performing. Otelia, she's performing. Then we have youngsters for youngsters, rappers. So lots of सारे एज activities. ब्रैकेट्स को कवर किया ना। सारे सेलिब्रिटीज, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो उन्होंने वहीं पे बुला लिए। फरीदा बहुत शुक्रिया, साथ you very मौजूद much. थे, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे पार्क व्यू सिटी से मुतालिक, स्पेशली न्यू ईयर नाइट पे क्या प्लान है, डांसिंग फाउंटेन्स की इनॉग्रेशन हो रही है और एक ग्रैंड इवेंट वहाँ पर हो रहा है।